Alright guys, yan. Pang-apat na pagbilad na natin guys. Naabutan na naman tayo kahapon ng ulan. Kaya inulit natin ulit. Dapat kahapon tapos na to. Ito yung napuruan na nabasa guys. Iminukod natin. Yan o. Kaya maya. Kasunsi. Ayun natin. Akasin na natin to. Para baka maabutan na naman ng ulan. Medyo kumukulimlim na naman. Ayan guys. Init na. Guys. Oh, dahil lumala na tricycle, motor, jeep. Okay. Thank you for watching guys. Dali kami sa video. God bless us all. Alright.